Kantarion je još poznat pod imenima bogorodičina trava i gospin cvet. Svrstava se među najlekovitije biljke na svetu. Kantarion ima veoma široku upotrebu i koristi se kao narodni lek za različite bolesti. U kozmetici se koristi za negu svih tipova kože, ali i za lečenje raznih promena na koži. Odličan je za zarastanje rana. Kantarion se bere po suvom i sunčanom vremenu. Beremo lepo cvetale biljke. Pošto kantarion ne treba prati, beremo ga na čistim livadama. Za ulje, odnosno macerat, potrebni su nam gornji delovi biljke sa cvetovima. Možete koristiti sveže ili blago prosušene cvetove kantariona. Ulje od kantariona se koristi i za unutrašnju upotrebu. Koristi se kod nervoznih creva, čira na želucu i kolitisa. Deluje na lakše oblike depresije. Oralno se uzima od 1 do 3 kašičice ulja. Proverite da li u cvetovima ima sitnih insekata. Ako ima buba, ostavite 10 minuta da izađu iz cvetova. Stavite cvetove u čistu teglu. Količina nije navedena jer se ulje dozira srazmerno količini cvetova. U narodu, osim lekovitih moći, kantarionu se pripisuju i magijska značenja. Veruje se da cvet kantariona štiti dom od groma, požara i zlih duhova. Cvetove lagano sabijte u teglu. Sipajte hladno ceđeno biljno ulje da prekrije cvetove. Stavite teglu na sunčano mesto da odstoji 40 dana. Posle 40 dana ulje procediti. Ulje ima boju krvi, gusto je i jako miriše na kantarion. Ulje se može koristiti do sledeće berbe kantariona, odnosno 1 godinu. Teglu dobro zatvorite i držite na hladnom mestu. Preporuka je da se delovi tela namazani uljem od kantariona ne izlažu direktnom suncu jer mogu ostaviti fleke.